سلام الرهوان نعخم لومون أبز محبراو ميديا أزارات خوينم زوعل زعباتات بحنساب كنرينا ኤርትራ ወሳኒት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ጽምዶ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ ብምዃኑ ንኹላትና ዘተኣሳሰር ድማ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ጥምረትና ዝብል ከምኡውን ሰበር ዜና ጽምዶ ብስራሕ ቋንቋ ኢትዮጵያ ዝኾነ በአምሓርኛ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ከምኡውን እዚዮምን ካልኦትን ኣዛራብቲ ኮይኖም ዝወዓሉ ዛዕባታት ብሓንሳብ ክንርኢና ፈለማግና ነዛ ቪድዮ ላይክ ከምኡ ድማ ሓሳባትኩም ኣብ ቦታ መሃበር ኢቶን ክትሓድጉለይን እንድሕር ደኣ እስካብ ሕጂ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ትከታተሉን ሃሊኹም ድማ ነዛ ቻናል እዚኣ ሰብስክራይብ ማልኩም ኣረጋግፁ። ኤርትራ ወሳኒት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወጥርን ጸታዊ ተኣፋፋነትን ኣብ ዛዕበየሉ ዘሎ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕሪ ዝወነነትን ግርጭት ዘይብላ ኤርትራን ኣብዚ ኣገዳሲ ግደ እናሓዘት ትመጻላ ክትብል ዶቾቬለ ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፋ ገሊጻ። ዶቾቬለ ኣብቲ ዘቕርበቶ ፖለቲካዊ ትንተና ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣካል ናይቲ ዝዓቢ ዘሎ ውድድርን ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብቲ ዞባ ንምስፋሕ ዝተፈላለያ ሃገራት ጂኦፖለቲካዊ ረብሐ ንምውሓስ ጠንቂ ወጥርን ግርጭትን ይኾነ ኣለዋ ኢላ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕሪ ብፍላይካ ዓሰብን ባጽዕን ተቆጻጺራ ዘላ ሃገር ክትብል ኣብሪሃ። እታ ማዕከን ሓበሬታ ቀጺላ እቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ካይሮ ንዘባዮን ጸለውቲ ሃገራት ግብጺ፣ ኤርትራ፣ ሶማል ከምኡውን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ምትሕባር ጸውታዊ ብድሆ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ንምፍታሕ ከምኡውን ምስላጥ ንግዲ ንዝዓቢ ዘሎ ተራ ኤርትራ ዘንጸባሪቑ ክትብል ገሊጻቶ። ወሲኻ እዚ ኩነታት ኣብ ኣህግራዊ ግርጭት ንግዲ ኣብ ዛዕበየሉ ዘሎ ፍሉይ ስፍራ ኤርትራ ኣብ ማያዊ መስመር እናጎልሐ ክመጽእ ገይርወሉ ብምባል ጠቒሳ። ዶቾቬለ ኤርትራ ኣብ ጥቓ ባብኤል መንደብ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ብምሓዝ ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ሱዳን ብደቡባዊ ምብራቕ ድማ ምስ ጅቡቲ ዝተዳወበት ሃገር ኢላ ድሕሪ ምግላጽ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ግን ካብቲ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ወሳኒ መጻቦ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ጥራይ ትርከብ ብምዃና ክትብል ጠቒሳ። ኣብ ለንዶን ዳይሬክተር ማእከል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘባዊ ውህደት ዓብዱራሕማን ስዒድ ንዶቾቬለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ የመን እያ ትርከብ። የመን ኣብ ኩነታት ቅልውላው ሓደጋ ማያዊ መስመር ኮይናትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ኤርትራ ሒዛቱ ዘላ ስፍራ ብፍሉይ ኣገዳሲ ክኸውን ኣኽኢልዎ ዘሎ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ከባቢ እቲ እንኮ ውሑስ መስመር ዝኾነ ጸታዊ ስጋትን ጉዳይ ዘይብሉ መስመር እቲ ብኤርትራ ዝካየዱ ብምባል ኣብሪሁ። ዶቾቬለ ኣብ ኤርትራ ግርጭት ዝበሃል የሎን ምስ ዝደዋባ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ የመን ብምውድዳር ኤርትራ ስቕልካ ጉዳይካ ተሳልጠላ ደሴ ሰላም ብምባል ኣርድያ። ኣብ ሎንዶን ዳይሬክተር ማእከል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዞባዊ ውህደት ዓብዱራሕማን ስዒድ ብወገኑ በዝተጠቕሰ ምኽንያት ኩለን ሃገራት ከም ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝኣምሰላ ዘባውያን ሓይልታት ሓዊስካ ምስ ኤርትራ ርጉእ ዝምድና ዓቂበን ክቕጽላየን ዝደልያ ኢሉ። ዓብዱራሕማን ስዒድ ወሲኹ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለምና ሓደ ኣገዳሲ መስመር ባሕሪ ኮይኑሉ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራን ሃገራት ጋልፍ ስዑድ ዓረብ፣ ኩዌት፣ ባሕሬን፣ ቀጠር፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣማራጺ መጻቦ ሕርሙዝ ብምዃን ወሳኒት ሃገር ኮይናላ ክብል ኣብሪሁ። Brothers and sisters of the Horn of Africa, Excellencies, distinguished guests, ኩራትን ፈትዋትን ተኸታተልትና ከም ዝፍለጥ ብርሃነ ገብረ ገርግስን ኣወል ስዒድን ንፈላማ እዋን ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ተራኺቦም ጽምዶ ሃኢሎም እንትጅምሩም ብርክት ዝበሉ ኣካላት ብዙሕ ርሕቐት ይኸይድን ዝብል ግምት ነይርዎም እዩ። ይኹን እምበር እዚ ርክብ እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ካብ ምርኻብ ሰጊሩ ኣብ ዶብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዶብ ኤርትራን ዓፋርን ውን እዚ ርክብ እዚ እንዳሰጠመ ቀፂሉ ድሕሪ ውን ስሩ ኣርሒቑ እንዳኸደ ናብ ሱዳን ውን ብምስጋር ንሓይልታት ኣምሓራ ዝሓቆፈ ጽምዶ ክፍጠር ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሱዳን ኣብ ዋና ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ኮነ ኣብ ፖርቶ ሱዳን ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምክያድ ጽምዶ ስሩ ክሰድድ ምትእምማን ክሰጥም ዝተፈላለዩ መድረኻት ክዳለው ክኢሎም እዮም። ኣብ ክልቲኦም ከተማታት ዝተኻየዱ መድረኻት ድማ ጽምዶ ብክልተ ሓይልታት ዋላ እኳ ተጀመረ ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ። ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሃኢሎም ዝጀመርዎ እዚ ሓይል እዚ ድሓር እውን ከምነ ሱዳን ሓዊሱም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቕ ሓይልታት ክጽምበርዎ ተራእየምሎም። በዚ መሰረት እውን ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ሓዊሱም
ሓይልታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ሲዳማ ሶማሌ ሓዊሱም ሓይልታት ዓፋር ኣብዚ ጽምዶዚ ሙሉእ ክጽምበሩ ተራእዮም ኣለዉ እዞም ሓይልታት ምጽምባሮም ሲዒቡ ድማ እቲ ውዳበ መሰረት ዘለዎ ኣመራርሓ ዝሓቆፈ ኣወዳድባ ዘለዎ ቀጻሊ ዕላምኡ ድማ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኣብ ወተሃደራዊ ወፍርታት እውን انت عينت من قسقاسات كهلو يقبع زبله رود ما باداليون من قسقاس جمير بفلاي دما سرعات بلصقنا نمودا قبز قبر من قسقاس كونه الدحر ات سرعات كهلو زخله ايتوبيا عملكيتومون بصفيحهم مخيرهم انت كهلو كم زقبعون بعمقات الترداديهم اب وساني بركي كم زبصحيو نمفلاطه زتخالم ابز ጉዳይ ክብራትን ፈትዋትን ተኸታተልተና እዚ ውዳበዚ ኣብዚ ቀንያት ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣኼባ ከካይድ ጸኒሑ እዩ ብሽም ጽምዶ ከካይድ ጸንሐ ርክብ እዞም ሓይልታት ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ ውሳነ በጺሖም ኣለዎም ጽምዶ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ ብምዃኑ ንኹላትና ዘተኣሳሰር ድማ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ጥምረት ናብ ዝብል ክቕየር ዝተሰማምዑ እንትኾኑ እቶም ሓይልታት ድማ ሓይልታት ጥምረት ዝብል ስያመ ክወሃቦም እውን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕነት ክበጽሑ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ዝገርም ነቲ ሓይሊ መን ይምርሐዮ ኣብ ዝብል ጉዳይ እውን ተመኻኺሮም ወሲኖም ምክትል ጸሓፊ ዋና ጸሓፊ ሓዊሱ ኣዛዚ ሰራዊትን ካልኦት ሹመታት እውን ዝተወሃበሉ መድረኽ ኣብ ናይሮቢ ከም ዝተኻየደ ንምፍላጥ ተኻይዱሎ መነመን ናብ ሹመት ከም ዝመጹ ግን ዝበጽሐና ሓበሬታ ጭቡጥ መረዳእታ ዝሓዘለ ምዘይ ምዃኑ ተታሒዙ ሎማዓንቲ ናባኹም ያቕርቦን ኣብ ቀጻሊ ግዜ ግን بصفيح نباخم نمقرب ميديانا أقول حبريتان نمركب صارتاتو أحيلو قصليم صمدو ويخع طمرت دحرتي اب كينيا نايروبي زكايدو اخيبو دما قصال اخيبو بفلاي دما سكغر منغستي نمتعشاب زغورو زلو منقسقاس بوليتيكاوينا دبلوماسياوي زمدناتاتو نمستام زخلو مدرخ اب حيال هاجر عالمنا زقونت امريكا نمرخب قصورو كم زحازه نمفلات خايلو زودا بزي ابز حز وانا مطرطارات نملاي زلو افلالاي علي خدمه مصا ايتوبيا وحس نمغبار اب وسان بركي زبص حيل مخان تغليصلو ስለዚህ ጽምዶ ከምቲ ዝበልናኩም ፈጽሙን ድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይخلሉ بركي ከም ዝበጽ ዘረጋገጸ ውሳነ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ውሳነ ሕሊፉሎም ሰበር ዜና ጽምዶ ብስራሕ ቋንቋ ኢትዮጵያ ዝኾነ በመሓርኛ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕን እቶም ተጻመድቲ ድማ የጥምረት ኃይሎች ተባሂሎም ንኽጽውዑ ተወሲኑ ፈለማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ድሓርና ሰፍሐ ከይዱ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኃይልታት ዝሓቆፈ ጽምዶ እዚ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ተሰጋጊሩሎ ሓይልታት ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ኣምሓራ ዓፋርን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሶማሌን ጋምቤላን ዘጠቃለለ ጽምዶ እዚ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ተወሲኑሎ ነዚ ጥምረት ዝፈጠሩ ሓይልታት ድማ ሓይልታት ጥምረት ተባሂሎም ንኽጽውዑ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ጥምረት ከም ዝወሰነ ተገሊጹ እቲ ጥምረት ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ካብ ዘካየዶ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ተራኺቡ ዝዘተየን ትኸውን ኣብ ቀጻል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝራኸብ ተገሊጹሎ እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሓይልታት ዝተፈጠረ ጥምረት ሓደጋ ህልውና ኩሎም ህዝብታት ንዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ عرب السماء أبناء فنان قبل بدر يسمع نيره يحزني بتاعنا طعم يحزني نحن نعطي قالوا سيلا تصوعنا يا سبيل لنا سلطنا
صوعيت هاي جبرنا ناب قالش ناب قدلي ناب كامبي ناب دفاع صوعيت هاي جبرنا ناي دبلوماسي ناي بوليتيكان مقرباتنا نقبر زلنا سرعنا نقبر زلنا نوعي لهم يصوعوا ولو نزمان منسي تتأنكا كي تخيد يبلني صوعنا يلا أواجنا هم يبلني أنا زنببكو كيروس زنببو بركة زنببو كم يكون أنزل ناي حوار صوعي سقاب نقبر حزبنا بدبلوماسي بوليتيكان ندقفكا أفلوتها بالناي صوعنا يلا نحن زوردنا يون يلا أو زلوا منسيات خلاتهم نز قداي مقدمين خلاين زخون خلاتهم أدلاين تقولين كسيل كايزر سلزي أنت نمتى مزبع عديو بينا تصوعني خير بركة تصوع كيلو تصوعني خير زبالة سب كله نمتى مل أختنا زبع زل هم خطعوا ده شو راح يكون أبو زحات الله أتامن السيد تنقق زبلو كم حلوا ما شاء الله أبريخ ديبو كم من يمكن تنقق كم من كيلو سما أخلهم زل سبكو بينا ما أخلهم زل سبكو كم من كتنقق خانت من السيد معجز الله زتن ميت المكيادنا أبايتان زقبر قبراو قالسي نقرصن السرارحان زملكت أبزوم السعبونة بتاعت تسمامعنا حاده بدرجة هزباو معبل برقيد نحامودي إيرتراويان جنبار كم زمسرتنا نقوج كلته مع كلاي بيت صحفت نايز جنبار نجزيو أو أدي سابا كوينو بدرجة بيت مخري كمراح وسينا سلسته متأسسار مس أبايتا زكايد جبراوك ألسنا دياسبورا برقيد نحامدو كألت سقاتات فاينانس نمتعجاز بزلع على درجة مسناي بايتا بيت مخري نايز جنبار نايس راح ركب يقبر أربعة مسرتوان علامات جنبار هزباو معبل برقيد نحمدو إيرتراويان أب معوات زتوكور عمامات نمفتسام كوفوين كالوسون زدليو كحقوفن كساتفن بايتا خمزة أطحي نرقاقز حموشته أبزي بسالا كبور مسواتن ناي أكال سنكلنان كالك قليل زي بحال استفالا ليواغا زخفلو تقالستي برقيد نحمدو سمياو معبل تقوانا صيفنايو زلنا زلع على مدرخ نايك ألسنا بمجنزاب نبا وشتي إيرترا زركب هزبن سراويتن إيرترا نحنا تقالستي دقيقة أكال نايزي نهلاونت كان سبعة وحارنت كان نمرقات النكايدو زلنا قالسي مساريا ندي قسكيسو خمزلو بتصمدو طعواع خمزبل ود بشاشاخون باچا دبلي ترديو مالو سو باچا دبلي أنا مرو هايكون كوني لنا مود داتا متي مرو كم زغنا مني نغيرنا نعنا بعلو تمسؤ تماريخو زنبره عبادو الله زبحال مرو بعلو نغيرنا باچا دبلي معرخ ندي يحلنو حقيقو نزي ربح نزي طقم تاريخ يزارب كم زلو ريو حدا نسو يكون نزارب زلو مغنياتو نسو حلنو نفسو تفلالي نسو حجي امباسادر يشغر يبلون اب كينيا حبيب قمه تخلي زاخلو ገንዘብ ሒዙሎ اب ناي تግራይ ኩናት መሳርያ ብምግዛእን ብምሻጥን ምስ ፕሬዝዳንት መንዩ ሙላቱ ተሸመ بدللان بقلن كبعل شاينا كبعل يوكرين كبعل راشا معات جنزب معات ناي دلالة جنزب رفيقهم زاخلهم جنزب حيزهم يمشي قريب لهم according to the ناي إثيوبيا constitution president مولاتو تشومة ناي منجستاو لو تنحرمتي قاس أي حتة تنيزبل من الذين وزقوا موتو حق لهم مني سراتن قالوا العلوت سوا سلطان كاب سلطان مسوردو I think نعسات حمش عمدي يعني 10 عمد ناي منجستي خستان لهم حلوة كل نجار يزقبر لهم إذا حجزي صباح منجست مستقير أو إثيوبيا هيشرحني بعد مولاتو تشومة كونوا بعد مني قرما برو زياتهم صباح تحتتي so باچا دبلي مس نفسه يلا حلنو طليمو حلنو شيطو وي كذا مود داتا متي انتاي لنا انا ايتمارقون متي ينغرني لنا من كم زمارخني متي ينغرني زيا بعلم شعبيا سلا دفولتوا اي هوب تشعو زمارخو يقول لكوني الله قاليهم انا ونك حتت كفتني ግን باچا دبلي انتاي لنا انا ايتمارقون دي زبلنا ايتمارقون لنا انا مسكرنا አባዱላ ገመዳይ ሶቡ እንጅምርሞ እንቅጽሊና ባጫ የተባለበት ሌላ ምክንያት አለ በጣም ይታመም ነበርና ታመመ ከታመመ በኋላ በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፎ ዳነ በብዙ ሞታል ከተባለ በኋላ ዳነ ኦልሞስት ሞታል ከተባለ በኋላ ሐኪሞች እዛ በሜዳ ደረጃ እንትን ሊያደርጉት እንኳን በማይችሉበት እዛ በኋላ የዳነበት መዳንና መንቀሳቀስ ሲጀምር ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት
በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ። ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭ ከዋለ እዛ ባጫ ሆነ። አሁን እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም። ወተቱን ስላበጫበጨው ነው። ሕጂ ሎሚ ዕድመን ቴክኖሎጂ ብዙሓት ንፉዓት ቆልዑት ኣለዉ ኣብዚ ሚድያታት ከምዚ ገይሮም ኤዲት ዝገብሩ በዓል ባጫ ኣብ ቲክቶክን ስለ ዝውዕሉ ርኢ ወይም እዚ ሕጂ ባዕሉ ኣባዱላ ገመዳ ምስኡ ምሩኽ እንዳሃለወ ኣብ ሳሕል ፀባ ከመይ ገይሩ ይብፅብፅ ከም ዝነበረ ከመይ ኢሉ ሓሚሙ ከም ዝነበረ ባዕሉ ኣባዱላ ዝገለፆ እዩ። ኣነ ብተደጋጋሚ ዓርየኩም የዝናተይ ሚድያ እውን ስለ ዝርእይዎ ኣይ ቲንክ ተደገምናዮ እውን ሓጢኣት የብሉ። ግን ኣባዱላ ገመዳ ባዕሉ ተማሪኹ ከም ዝነበረ ኣብ ዝነግረኩም ነይሩ። ምስኡ መን ተማሪኹ ነይሩ? ባጫ ደበሌ። መፅሓፍ ናይ ኣስገደ ገብረስላሴ ናይ ፍስሓ ደስታ ናይ ገብሩ ኣስራት ናይ መን እዩ ወጥቻ አልቀረውም ናይ ያሬድ ጥበቡ መፅሓፍ ናይ ጌራ መፅሓፍ ኢሃፓ መፅሓፍ እንድሕር ኣንቢብኩሞ ኣብኡ ኦነግን ኢህድንን ከመይ ኢሎም ከም ተመስረቱ ኣብ መፅሓፎም ፅሒፎም ኣለዉ። ኢህድንን ኦነግን ብምሩኻት እዩ ተመስሪቱ። በዓል ኣባዱላ ገመዳ ንገለመለን ካብትን ኣራርዮም ባዕሎም ኦነግ ዝበሃል ድርጅት መስሪቶም ነው። ምክንያቱ ናብ ኢትዮጵያ ይግስግሱ ስለ ዝነበሩ። ሕጂ ባጫ ደበሌ እንታይ ኢልና ኣነ ኣይተማረኩን ተማሪኸ ይፈልጥን ይዝበለና ዓገ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል። የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን ይሰጠኝ እኮ። ሕጂ እዚ ምሩኽ እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም ነቶም ኣማርኛ ትሰምዑ ኦሮሞ ስለ ዝኾንኩ እዮም ከምኡ ታሪክ ፅሒፎም ኢሉ ናይ መን ሽማል ዒልዎ ናይ ተስፋይ ገብረኣብ ሽማል ዒልዎ ተስፋይ ገብረኣብ ብዛዕባኡ ኣብ መፅሓፉ ምሩኻት ከም ዝነበሩ ቶም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለው ናይ ኦሮሞ ሽዑኡ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ኦህዴድ ዝበሃል ነይሩ ቶም ናይ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ኣዴፓ ኮይኑ ዘሎ ብኣዴን ይበሃሉ ነይሮም። እዞም ክልተ ድርጅታት እዚኦም ብምሩኻት ተመስረተ እዩ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ሕጂ ባጫ ደበሌ እንታይ ዝብል ዘሎ ሪኢኹሞ ኣብ መወዳእታ ሰነፍ ምዃኑ ናብ ብሄሩ ተፀጊዑ ኸይዱ በቃ ኢትዮጵያውነት ደርቢዎ። ባጫ ደበሌ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ኦሮሞ እንድሕር ኢልካዮ ኦሮሞ እዩ ዝብለካ። ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያውነት ተባሪሩ እዩ ዝድግፎ ኢትዮጵያዊ የለን ዝሰምዖ ኢትዮጵያዊ የለን። ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ የላን ፈሪሳ ወይ ወደ ደይርድኦ ኮይኑ እምበር ኢሳያስ ቅድሚ 2 ዓመት ነጊርኩም እዩ ዓይነይቲ ኢትዮጵያ ክብል ከሎ ሽዑ ተረድኦ ሰብ ኣይነበረን። ሕጂ ዓይነይቲ ኢትዮጵያ ተልካ ንዝኾነ ሰብ ርዶ እዩ። እዚ ምሩኽ እዚ ግን ተማሪኸ ነይረ ንኸይብል ተስፋይ ገብረኣብ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ጀጋኑ ከዋርድ ስለ ዝደለየ ንዓይ ከም ምሩኽን ከም ገለን ገይሩ ፅሒፍለይ ነቲ ናተይ ማሕበረሰብ ከናእስ ደልዩ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ፀቢብ ክትኮን ከለካ ናብ ብሄርካ ኢኻ ትሽጎጥ ሰብ ምዃንካ ትርስዖ። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ብሄር ዝበሃል ነገር የለን። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ሃይማኖት ዝበሃል ነገር የለን። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ዓደይ ዓውደይ ገለ ዝበሃል የለን። ብምሉኡ ነታ ተመሓደራ ነታ ተገልግላ ዓዲ ብማዕረ ኢኻ ተገልግል። ኣነ ኦሮሞ ስለ ዝኾንኩ ኦሮሞ ንኦሮሞ ሓስብ እየ ንኦሮሞ ከገልግለ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ መወዳእታ ዝኸሰረ ነጋዳይ ከምኡ ዝገበር ፖለቲከኛ ድማ ናበይ ፅጋዕ ናብ ዘርኡን ናብ ገለመሊኡን ከምኡ ፅጋዕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ምፅጋዕ ጀሚሩ ልክዕ ከምዛ ቀዲመ ዘረኣኹም ዜና ቅድሚ 35 ዓመት ብዙሓት ናይ ኦነግ ልዕሊ 20,000 ናይ ኦነግ ሰራዊት ተረሽኖም ዝበሉና ማለት እዩ። ናይ ኦነግ ሰራዊት መብዛሕትኡ መን እዩ? ናይ ኦሮሞ መናእስያት እዮም ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ናብ ብሄሩ ተፀጊዑ ይኸይድ። ድሓን ካልእ ቪድዮ ከሪእኩም እዩ። ከህብረተሰቡ ጋር የተያዘ ቅድም የማጆሪቲ እና የማይኖሪቲ ማይንድ ሴት ነው ይህንን የሚፈጥራ ያለው ማለት ነው። ሌላው ምርኮኛ ነው ለተባሉት የማረከ ሰው ይወጣ ብሎ ይናገር፣ እዚህ ቦታ ምናምን ብሎ እሱን ይናገር። ከዛ በተረፈ የኔ ባዮግራፊ ላይ ምርጥ የሆነ ነገር አቅርብልሃለሁ። ሪኢኹሞ ናበይ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ናብ ብሄሩን ናብ ዘርኡን እዩ ዝፅጋዕ ዘሎ። ዳስ ዋይ ሕጂ ናብ ብልፅግና ኦሮሞ በዓል ወዲ በሻሻ ህዝቢ ኦሮሞ ጠፋእኻ ዝብልዎ ዘለው ነዚ ንወዲ ከምዝኒ እዚ ሰብ እዚ ኣይተማረኩን ዝማረኸኒ ሰብ ወፂኡ ይዛረብ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘለኹም ድምፂ ወያነ ዲኹም ትግራይ ቴሌቭዥን ንኣለምሸት ደግፌን ንብርሃኑ ጁላን ዝማረኽዎ ሰባት ኣይ ቲንክ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለዎ ምናልባት ንክዛረቡ ኣስጋዕ እዩ። ግን ኣነ ለውጢ ክመፅእ እንዲ ከይደ ባዕለ ኢንተርቪው ክገብረሎም እዩ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣነ ዝፈልጦ ዋይ ዳርጋ ኣብዚ ማሰ ኢልካስ ናብ ካሊእ ተሱ ግን ማሰ ኢሉስ ዋይ ረይዋ ንእሽተይታ ቪድዮ ክጋብዘኩም እዩ። ማሰ ናብ ኣብርሃም በላይ ዝድብረያ እምኒ ካበይ ከም ዝመፃ ብደንቢ ንፈልጥ ኢና። ኣብ መቐለ ዘሎ ሕወሓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሕወሓትን ንኣብርሃም በላይ ንምውቃዕ ዘይፍንቅሎ እምኒ የውሉን። ቆላ ሚኒስተር እውነይ ናብ ዘውሪድዎ ገሊልኩም ባልዕሉ እውነይ ኣምባሳደር ገይሩ ካብ ዓዲ ከውፅኦ ይትውልኹም። ኸደ ጎበዝ ኸደ ህዝቡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከውፍ ኢልኩም ናይ ኣብርሃም በላይ ስራሕ ከተናእሱ ከተውድቕዎ ንሓሞኹም ትውዕሉ ንፈልጠኩም ኢና። ሽምኩም የለ ንንመኒኹም ንፈልጠኩም ኢና። እንሻትረማትረ ተምፅዎ ነገር የውልኩምን
رأي عاوسو ديبند مخان زيت ما ترشوا بقى تصقعتني أنا تحماقي خاز دوري كاي خدلو لو كالي وانت تصقع خلي تخلي وين دوري كا خدي هزو خا خوين كا هزو خا تدوري خاجن هزو خا دوري كاي أول كسوات ديبند يتخون زحوي زيا مخرخ كادلي أويات جن بقى يد درجة بتاعما أويات هاجر كاني هاقوتي كم تاكم يا عاد حاشهم لو رهم بلا باريركم لي سلامات دقة عبيتي ياو تمالي انا ميكي مقالاتنا نينا للفيديو لقيقو نيروسي انا لقيق لكم نيرهم ستريو لكم مالتو كاو موزحتيكم مالتو اي الفيديو سي مالت يمصاي نقدمي نخزي يخوني تولو حد يخون او كومنت مالتو حد يله اي اي يبلكا حد يله انكو حد حنا مصا خاي يبلكا حد يله اندحر تككل خوينو سي بلايف اتو يرينا يل لمانኛው ግን አነ ለስቲ ለሙሙካር ላክል ይለ ቪዲዮ ማለቱ ለአይኤጂ ምናይ ገለ ህወየ ነረ አምስትሩ ወለኹም ማለቱ እዚ ቪዲዮ እዚ لصنح الفيديو تحساس 19 2015 مثلني همو موصي نيرو لامقل እና ፎቶታት ለተላዕሉ እዚ ቪዲዮ ዘሽዕቱ ለቀረጸ ይለን ሎ ስለዚህ ከዚህ መቀለ ሞጽዲ የመፀይ አነ የፈለጥኩኝ ግን እዚ ቪዲዮ እዚ ግን ናቀደም ምዃኑ የክነግረኩም ደለ ናይ ሎማዓንቲ ኣዛረብት ኮይኖም ዝውዓሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ ቪድዮ ላይክ ማልኩም መረጋግጹ